Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda Sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا أيها الذين يا آمنوا نولي من يلا إنما المشركون فلان كفو كوني نجاسون ولي النغوي فلا يقربوا المسجد وتمنا وكان غير مصر لا الحرام نوي حرم يروي بعد عامهم وكسينا هذا نوي نيه وإن خفتم نأو سرناو عيلة فانتهى دنيا وبليلا فسوف يغنيكم الله على بنا أو نبانا يقوي من فضله أكف زمان ديالا إن شاء نو جالا يدا إن الله على غني عليم دون لبادو حكيم لالي نيمان تيغي دون فيانتي اغاد لالي لا ديفوتالا اذن انما المشركون وهي جمله الكفار كافر يريره كافر يريره وهي كافر يريره دي مغو ما لا اله الا الله فهل ناتي سونيكه وتوب ولتم لا مشركو ونيوي مشركو معنى يريره مغو مبي جو باتو مغو مبي كونتروني ساني باتو ودي مشركو ngani yorena ni mushriku la nyini mogo nama kalimatu shahada fo hal natiga jobato atogo mushrikun otomana mushriku najasun kun nogodu o nogo maana wi ani hisi la ilaha illa allah de babo o kono wala nogodu o nogo yan kama o ango hasan basri ko ale ya fami ani nogo hisi ye ko ni tege di kafiri ma kibi selijita otomo ale ya bila hisi la ote sawa ote kuma gurima baye kuma gurima ye o ye kafiriya nogo de dum a farikolo nogo te kafiriya nogo dum wa min huna don gelo be benala ka fo ko ni na tubila doron la ilaha illallah ba saniya e pi fana janaba ko be wajibiya ka abe shewka lo kono ko ni mamin tige ngayala la ilaha illallah folila ay na e janaba ko ke ko bi wasake la ilaha illallah ko fa halna ma do reke nga kuma e miye la ilaha illallah u foli abika kiti bo kafira kiti la ki islamiye otumana me janaba ko bi wajibi ay kam to ko yele manunu ki ka to ko changer ni o ti jagu yayi bo ni mami itubila ni to ko mi bi se ka tono ye wala ma kundi nunu abe bayaki kono habisa buri mawte kundi nunu site wajibi kundili ti adoye to ko yele mati adoye la ilaha illallah ya abana nga ne mami la ilaha illallah fo amma soroka ku esige abise ga daga ka do misiri kono wa an ga malikiya ni doni kala chama fe fo aka janaba ko like barsabu ihtimal janaba noko bala barsabu tale tanai wo bisila mem mine to mino ba ale fana minete nga ale ta min ka guri amma la ilaha illallah fo min ga wodi ale ka noko guriya najasun ko noko dudum nuru kana najasu ye otumana min bi wolo la fala yaqrabul masjid al haram o kana gore horoma misri la komi aya fo ci womina koro sababala nga ni yoro la akoro haramu yere kene kafiru makanga gore no
haramu kene mume kafiru ma kan ka gore bunu base tile la o ko mi plaqué kala donc ni sera indron abe fo ko dan yayi walma ni sera kafiru ti teme yambile to man ni ya soso e bi nyangi woni la ilaha illallah wa hal ya kan takiyai e bora amerique ne ko ki islamé am aywa abe se ka ke me ngalon ka gole amena e yeseri talaw amena e yeseri ke jogolaw e duma ni to nye don o goro chente izan fala yaqrabul masjid al haram ngani yorina harama wode a amuye ihtimal nani a khasuke ni amudu ambisira tumana nango ko be dan al kabadema o na tarake haramul la ni dunye kilo tani ko munumbe ko odedo o kilo tani ko yin konona fi ñanama min be a yoro la a fagati daga ni ya faga bi ñangi fi ñanama min be o kilo tani ko laminina o feunte faga a jirisunte tige a feunte harama do a baleleno do tumana a baleleno yoro mina kafiru mana seno a baleleno akado yeno al ana kiyasu nana fi ngorela min ko jebe ademe min yanno kiyasu misiri wore olu ta kiti e jume kafiru bi se ka don don galo ka ijma wala an ga ni misiri nuna kafiru ma kan ga do ala aka kafiru an nogo be ihtimal janaba nogo fana bala wala yaqrabu al masjid al haram ukana gore horma misiri la bada amihim uka ni saina haza ismu ishara ila al am aywa e ka muso ko amu ye here de aywa ni ko ni bise ka fo here la chene wada ami ma haza gele abano maka ko tubila kena amu kai yano ayre ka fasari la ni amu kai gele ya wulila al'ana esi war bine ko mina kado do de bo kado konguru atiki ka juru dona wala joni ba bolo koro tanga ni ngali ka tigi ku ni ga jada ke manani ka cha ay ala wa ni ke membe odi ala ke manani ka cha yerbu tizega jibril est-ce que ne bisega kari ka ke manani be dia wadara yi ka ke menni mina do de nyini ga de joni ba bolo koro tanga tigi nyini ga bada amihim haza wuli ki jo mo ko ki yeda ismu ishara akambe sanjumema bada amihim haza ismu ishara de bala wo ismu ishara kambe sanjumelema hijra santana ega aywa edi tomola kesa iba nyefo wa edi bise ga nyefo ge ala gra hiji ke samina konontona muna abasi konontona tin ebi do fara kan ya sisa jume de kaburin sisa eni terike bena min bi ko fe eno bena la ale kuma kundala suye e ya jenyani ako fembe haram yala samina aywa chendo wede dumu abas e ya sora me anya fodi sumayla de e ba faga kemen no bo eni ni gaje kemen ala kulbalike kulbalike kemen mine auto be do ka isa auto be kemen tlanga go kwa kemen tlanga go
idan haza ismu ishara do o ismu ishara bi segimi san konontona muna san konontona barsabu ali ye baratu kala arafa mina ani tawaful ifada fanana o tumana wede abubakar ka hiji sai donc ni wede donc ni ya fo ko kira ka hiji o tige so bayle mana idan asaba ni san konontona bo ambalma ke ya fo to mina ko fembe haram ya la wosa bada ami maza me ay min faraka wala masjid al haram an ka misiri ton nu ulu ta te o ye misiri yɛrɛ de ka fɔ misiri du kana tɛ dɛ kafiri ma kan ka don misiri yɛrɛ de kɔnɔ n'o tɛ a jɔla misiri du kana na tɛmɛ bi k'a kan sabu kiyasu de don wa in khiftum aidatan bon o ye n'a sɔrɔ a sera na fantanya ɲɛ o ye mun ye tuguni arabu u ka deli la bi nafolo min bi don makakaw kun hiji kun kɔrɔ nafolo fitinin tɛ dɛ nafolo ba de don ko corona bɛ ka hiji dabila n'a dabila la wuli yɛrɛ bɛ kule a damadana o ye tiɲɛ dɛ olu bɛ fɛnba de sɔrɔ a la population yɛrɛ bɛ fɛnba de sɔrɔ a la depuis fɔlɔ fana arabu fana u tun bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yamani kabilaw kabila dɔw bɛ yamani olu bɛ na hiji la u ka laadala hiji silamɛya tɛ dɛ bon Shami k'a sɔrɔ olu ka jo yɛrɛ u ka jo bɔra Shami nin ko kɔni kɛra contraire ye dɛ Amru bun Lahayi wa jumɛn de don ale bun Luhayi ale de taara Shami ale de ye jo bɔ Shami de ka nana ye Maka kubali ninnu lasiri bɔra yen de mais u labanna ka mɔgɔw dan josɔn na mais min farala u t'a kan u ka josɔn na o ye alikaba hɔrɔma ye olu fana ala minɛ ka jo bila alikaba fana kɔnɔ donc olu ka joko a kolo giriya la donc san o san komi an ka mɔgɔw dugudasiriw bi sɔn cogo min na san yɛlɛma sɔnni bi kɛ cogo min na dankun bi siri cogo min na hiji bɔlen don o de fɛ o tuma na arabu kabila caman de bɛ bɔ yɔrɔ la o bɛ na hiji kɛ o kanangolo bon ilanu kɛra ko mushriku kana gwɛrɛ yan bilen mushriku kana gwɛrɛ yan bilen ni mushriku kana gwɛrɛ o kɔrɔ josɔnna fɛn o fɛn bɛ yen olu ka hiji nani ye u dun nani bi nafa dɔ se o ma ala ko n'a siranna fantanya ɲɛ ko sɔɔni ala bɛna aw kari o fiilan na alakira sallallahu alaihi wasallam a fatulen wo san hiji Maka ma deli k'a ɲɔgɔnna jama ye alakira ma hiji kɛ ka fatu wa a ye hiji kɛ dɔrɔn kalo dama dama a ma fatu wa kalo 3 wa kalo 2 a fatu la wo san yɛlɛma hiji o jama kun ma kɛ jama fitini ye dɛ o jama kun ma kɛ jama fitini ye dɛ bon depuis o kɛra san o san ni dɔ tɛ ka fara kan dɔ tɛ ka bɔ a la idan fa in khiftum ailatan ala bɛna aw kari wa a y'u kari koyi kafiru ka jama kun tɛ silamɛya ta jama bɔ fiyewu hali a tɛ surunya la o fana tuguni silamɛya nana fɛn wɛrɛ de wajibiya ko n'i bɛ taga i ka taa ni hadiya ye hadiya kun ye wajibi ye kafiru dun ta hadiya kun ye n'u sera ka min kɛ u ka dunanya sigili kɔnɔ u bɛ sanni feere min kɛ o dɔrɔn mais i bɛ na ni kado ye o kun tɛ yen silamɛya la n'i bɛ taa hiji la a bɛ ɲini k'i ka taa ni kado ye bon o kado fana nana hadiya bɛgɛn dɔ bɛ yen a bɛ di Maka fantanw dɔrɔn de ma bon hadiya bɛgɛn a kantigɛ yɔrɔ kun ye yɔrɔ 2 ye Mina Jabalu Subayiri masurunya na Sitana bon masurunya na n'i taara n'i ka bɛgɛn ye alikaba Arafa e bɛna olu kantigɛ ye mais ni bɛgɛn min ma sɔrɔ ka taga yen nɔ olu bɛ kantigɛ alikaba da le la o bɛ kantigɛ alikaba da la hiji fɛn caman yɛlɛmana dɛ ne ko ka taga sisan taa ni bɛgɛn k'o kantigɛ alikaba da yɔrɔ jumɛn alikaba da yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ kunkolo bɛ alikaba yɛrɛ da ye wa mais o la o fɛn o fɛn bɛ kantigɛ Makakaw de ni a ka kan Maka fantanw de kun bɛna a ka kan ka tɛmɛ kabila tɔ bɛɛ kan idan
ala ko ne aw sirana fandanya ye ala bina aw kari de o kari dola kele silamiya ya hadiya bo hadiya tawattawe asadagati bo a wajibu ni tamatu ke wajibu do fika begembo ko yɛrɛ tana laban yɛrɛ fo makakaw yɛrɛ bɛ u ka sogo ta ka na di anw ma barisa olu yɛrɛ mago tɛ s'a ma bilen dɔ fa yogoni o bɛɛ y'o fa sɔfa yogoni bolofara ye insha inna la alimun hakimun an ka da a ye mago kɛlɛ o la yu'minuna minnu tɛ limaniya dɛ ni ala ye koyi ani a ye mɔgɔ kɛlɛ min tɛ limaniya ni ala ye min tɛ limaniya ni o ye mushriku ye walima o ye hali n'a tɛ jɔsɔnna ye kafiru jumla tan wala yuharrimuna o tɛ limaniya ni don laban fana ye o tɛ haramiya yɛrɛ kɛ koyi fɛn na ala ye fɛn min haramiya o t'o haramiya ani kira yɛrɛ min haramiya o t'o bali o tɛ diinɛ kɛ o bi diinɛ la silami diinɛ tiɲɛ na minal ladina o ye bayanu ye kabini mɔgɔw la kitabu dila mun ma u ka nisɔngɔ di dɛ yadin ka bɔ tɛgɛ ma ka sɔrɔ u y'u yɛrɛ dɔgɔyaba ye dɛ ka sɔrɔ u y'u yɛrɛ koloba de ye idan qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir o ye kafiriya yɛrɛ yɛrɛ de wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ala ye fɛn min bale o t'o bale la donc jinimu ni ye kota ye a t'o la a t'u bolo ni ye wajibi a t'u bolo ala ye fɛn min haramiya o t'o haramiya jufa sogo o b'o dun barisabu o tɛ haramiya u bolo wa rasuluhu kumakan ye sa ayiwa ziiri kan minnu bɛ diɲɛ fa nin ye yɔrɔ dɔw la ko a tɔgɔ ye di ko hadisa dɔrɔn kuranna dɔrɔn k'an mago tɛ hadisa la nin ye diɲɛ wuli kan ye dɛ ko kuranna dɔrɔn wa u sɛbɛ don koyi u bɛ kulekan bɛɛ fɔ ko kuranna dɔrɔn don u bɛ kulekan bɛɛ de kɛ ko kuranna dɔrɔn de don ko hadisa ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye subhanallah est-ce que diɲɛ wuli yɛrɛ ma surunya saw hali ni diɲɛ wuli ma surunya kɔni a gɔrɛla dɛ mɔgɔ ka t'i jɔ ka nin kuma fɔ ka jama ɲini ka fara o kuma kan jama ka tugu i kɔ o kuma kan ka kule ni o ye wa fo b'a fɔ k'u bɛ deba ɲini silamɛw fɛ a kana ni lamɛn koyi a kana ni lamɛn dɛ ne ko hadisa kɔni tɛ tiɲɛ ye diinɛ fɛn caman bɛ buni kɔ dɛ seli fana kɔni e tɛna o jɔ ko 4 sɔrɔ ye o seli t'a nin kɛcogo ni min filɛ nin ye kuranna ka détail la 4 fɛn dɔrɔn de bɛ ji don nun na nun ni hali ɲɛda bɛ ko siɲɛ 3 nun ni bolo ka ko siɲɛ 3 ninnu si tɛna sɔrɔ yen ko u tɛ haramiya kɛ ma haramallahu ala ye fɛn min haramiya wa rasulu e b'a fasari ni mun ye kira ye min haramiya e b'o fasari ni o bɛ kuranna de kɔnɔ ko ninnu tɛ diinɛ kɛ k'o tɛ wala yuharrimuna ma haramallahu ala ye min haramiya ani kira ye min haramiya bon e pourtant ni e fana taara o ɲininka o bɛ fɔ cogo sɔrɔ nin na wa fɛn karabalenw tɛ a bɛna wa rasuluhu ye a bɛna fasari karabalen dɔ d'a ma e min ye hakilitigi ye ma kala wallahi e b'a dɔn ko nin karabalen don n'o tɛ munumunu yɔrɔ tɛ na o ala ye fɛn min haramiya o kɔni bɛ kuranna kɔnɔ o bɛ faamu mais wa rasuluhu ne ko hadisa t'a la e bɛna bila min ala ka bɔda d'a ma alayhi salam a ma nasugu koyi n balimakɛ jihadi aya ma nasugu dɛ a ma nasugu dɛ fo ka taa buru fiyɛ a bɛ yen jihadi aya ma nasugu a ma nasugu ala jihadi aya ma nasugu a bɛ kuranna fan bɛɛ fɛ komi anw ye jitɔ ye min kɛ ne ɲɔgɔnna jitɔ minnu bɛ yen non jihadi kɔrɔ ye cɛsiri dɔrɔn de ye mana e k'i cɛsiri de i k'i ni kɛlɛ o dɔrɔn de ye siɲɛ dɔ fɛ dɔ bɔra Égypte karamɔgɔbaw
e bolo keme ka azhar bamfula bawdo nu an ko misina azhar bamfula nunye o don de la nya don ko bamfula ko en fana dece ka azhar bamfula bawdo ka an invité ka taga yoro do la yelo a commencé la ka aya nu kari kari donc ko no ko an ma famu mo ma famu de jihadi koro ye iki yere cesiri iki yere fege donc e ko ni afam ya de metti babo ke ma fam de babo ke kele ne la mu gamba aba yere cesiri de wat babo ke ba yere cesiri de wat babo ke bo mu la jong kam wo avion mun betana obe jone kam aye ni ko ji bay tige ka bo amerique kanaya ka bo amerique kata arabu jamana na tubabu ke bola fo yoro la kanaya no mumbabulu esi tubabu ke yere afam ya ko eki yere cesiri abana wa eki yere ika hamini yere abana wa ni dunge kuma fo de qur'ana kono jihadi ken ya be kafiri kelele ya be ama kafiri e jone sa o bi se ka fo abi kele la ala jumena o bi se ka fo ya do ni an ga mo no fana me marfata la ilaha illa la fo la kama o batti je wuli wa e bi la ilaha ni mu ci la ilaha illa la fo la bi mu nge e bi tami e ka kan mo ko kele umirta an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa la ko ni u yamar de kufu ga la ilaha illa la fo e tara soro misri bi dugu kono la ilaha illa la fo la be qur'ana kala muhaddisu yere be yoro dowla e bi mu ci wala kebe dine kula ko bi se ga la kale ngala kale de bon comme a jito ya bunda gacha a yere fege yalla saw note a wakati do temena kala ngala be da ko ndi magani fuma ina ngul ko de ya fo doron una fo wala ko u kam ko do biya anga mo do biya ko de nani ala ko wala yadinuna dina la haqi comme dina tien o titeme o sira fe de o titeme dina tien sira fe dina la haqi dina tien a tien o ko do be o ti tien de tawkidu de dum quoi tawkid madama la yuharrimuna ma harramna yatarattabu wala yadinuna dina la haqi wa ishara li tawkid al ma'siyah bil infirad wal mu'anada nam min allazina utul kitaba wala ninze kuma nyesina injila dungu taurata dungu kuma nyesina uma hatta yu'tul jizyata fuka ni sondi de an yadin ka bo buluma wa hum saghiruna kasoro uyemma niye uyemma dogomaniye obe ni sondi bo suluhu tumandola ni son esi tawkifiya wa ni son ti tawkifiya yi ni son ye ay dugu min da yele na bena min kan odun ka damine dinaru kele dinaru fula fo ka taa se dinaru nani ma wani min ka ca ka tɛmɛ o kan sharia b'o kɛ de ala wulu yɛrɛ tangali kama ni sɔngɔ min bɛ di o bɛ kɛ ka wulu tanga ka sɔrɔ o bɛ silamɛ dugukolo de la o bɛ silamɛ dugukolo la ni sɔngɔ a tɛ minɛ dɛsɛbaatɔ la a tɛ minɛ silamɛ ni tubila fana a bɛ bin ka bɔ i kan a tɛ minɛ muso fana na ni sɔngɔ tɛ minɛ muso la a bɛ minɛ cɛ baaliku ka sɔrɔ a ma dɛsɛ ka kɛ cɛkɔrɔba ye walima kamalen kɔrɔ dɔ mɛ dɛsɛ b'a la yafa bɛ kɛ o fana kɔ idan an yadin wa hum saghiruna an yadin wa hum saghiruna kadi ka ni sɔngɔ di an yadin wa hum saghiruna o ye ma o b'a di ka fara u ka jasiliya ni u ka dɔgɔyalima na nin kɔni kaida dɔ bɛ yen o ye hadisa dɔw ye kaida ye nin ye o kaida in jɛ nin kuranna kolon ye o kaida in jɛ dɛ aliyadul uliya khairun min aliyadi sufla هذا حديث وهذا الحديث شبه قاعدة والعرف أيضا والعادة تقبل kira ko tɛgɛ min bɛ sanfɛ o de ka fisa ka tɛmɛ tɛgɛ min bɛ
o kɔrɔ dilikɛba o ka fisa ni minɛnikɛla ye hakili bi sɔn o de fana ma min bi kɛ e sɔn kɔni a b'i ɲɛ min bi ka dili kɛ o b'i ɲɛ o ye kayidaba ye yan nɔ dun kuranna kɔnɔ ye ni cogo di mɛ sisan minɛnikɛla de kɛra sanfɛ ka dilikɛla bila a ye duguma dɔ in dili ye ɲumanya sira ye ɲinini sira ye sinjitugu sira ye hinɛma sira ye mɛ ni a bɛ tɛmɛ alikadi de ka bolo kan i bi karaba de i bɛ n'a di i n'a fɔ an ka jamana na lɛnpo bi kani e la cogo min na diyagoya i bɛ lɛnpo sara cogo min na i bɛ dedɔnyamafɛnw sara cogo min na faamaw ye a b'o de minɛ kɔnɔ o de kama u b'a di ka sɔrɔ olu ye dilikɛla ye mɛ u n'a ta o ta sɔgiruna o ma jigilen de don wa hum sɔgiruna o ma jigilen de don kɔrɔta tɛ yen ka sɔrɔ olu de bɛ ka di nka yadul uliya khairu min al yadi sufla yi an kalankɛlaw an fana ka kan k'an jate bɔ dɛ an t'a bɛɛ lajɛlen ko fo a ka da an tɛgɛ la fo a ka d'i ma fo a ka d'i ma sabali e yɛrɛ ka dɔ di koyi alimamu sabali don dɔ la e yɛrɛ k'a bɔ ka di mɔgɔ ma a bɔ ka di mɔgɔ ma koyi k'i ta kɛ dɔrɔn i b'a minɛ ala la ale bɛ kɛ yadulu ya ye o fana bɛ se fasari la salo ye ma nin faamu dɛ ko ne mana yadulu ya yalisa a k'o tiɲɛ ko diba k'a tɛgɛ wa ale bɛ taa bɛ kɛ sanfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka a thamanu bi rahila wajulikɛ ba a bolila makakaw ɲɛ a bɛ k'i dogo a taara don kuluwo la o y'a sɔrɔ diɲɛ dila mɔgɔ caman hijira la ka taa Abubakari y'a ka labɛnni kɛ mɛ diɲɛ ma di Abubakari ma Abubakari ɲaamɛ ɲanama 2 san wa a bɛ Abubakari fana ka hakilila la ko peut-être mais a kɔni t'a dɔn a ni kira bɛ taa dɛ a ye ɲaamɛ belebeleba 2 ɲini ka bila sisan sa ko an bɛ taga o donna kuluwo la a ye ci bila a ka denw ma k'u ka na ni ɲaamɛ 2 ɲini k'ale tun ye nin ɲaamɛ 2 in labɛn a ka hijira kama o tuma na ni ne ni e de bɛ taa ka ban ne bɛ nin ɲaamɛ kelen n b'o ni e la a terikɛ Abubakari ko tɛ Abubakari ni mɔgɔ tɛ suma sa Abubakari ni ɲaamɛ sa ko bon ne bɛ nin ɲaamɛ kelen n b'o d'i ma hijira a labɛnna jɔnni ka so kɔnɔ Abubakari ka so kɔnɔ a plan t'a la Abubakari ka so kɔnɔ a teri don a taama ɲɔgɔn na a b'a dɔn tiɲɛ don a m'a di a ma muja ma latan a selen n'a dusukun na Abubakari ka ɲaamɛ in selen n'a dusukun na ko k'a di dɛ mais e ka kira ka kumakan mɛn ala kira ko Abubakari tiɲɛna n ye nin faamu dɛ mais a rahilatu bi thamani a juru don na a juru don na inna lillahi a juru don na Abubakari n t'a minɛ fu dɛ Abubakari ko ne y'a minɛ n y'a d'i ma o kuma in to yen a juru don na bon a dun fana tɛ kira sɔsɔ ka caya a y'a fɔ kun min na k'a dɔn bon o y'a kɛ ten koyi o y'a kɛ a sɔrɔla ka yɛlɛ ɲaamɛ kan a rahila bi thamani hali a t'a ta yɔrɔ dɔn wari t'a kun o yɔrɔ tɛ dɛ o yɔrɔ la wari t'a kun o kɔni dɔnnen don o mais o na ta k'a to nin gɛlɛya in na a bɛ ka boli taa yɔrɔ ko kɔnɔna gan b'o la ko mais a ka kɛ juru de a rahilatu bi thamani n'a bɛ ten an ka kalankɛlaw ala sa e ka sura fana b'i bolo e ka tirela fana b'i bolo mun de bɛ dɛsɛ f'i bɛ taa waritigiw deli f'i bɛ taa yala u ka da la a rahilatu bi thamani e t'a rahilatu bi thamani bɛɛ min an bɛ kira ladege fɛn caman na dɛ nka nin bonda modèle ninnu na kira ladege kɔni tɛ sɔrɔ dɛ a rahilatu bi thamani kana ɲinɛ nin kuma in kɔ dɛ e tulo bi aw bɛɛ ye karamɔgɔ de ye aw bɛɛ ye wajulikɛla ye ka ban Ismail a ye wajulu daminɛ ka da nin ja kana bɔ i kɔnɔ kari i b'i ka surafana sɔrɔ i ka métier la i ni ce i b'i dahirimɛ sɔrɔ i ni ce kana yala yala u nɔfɛ
n'u nana e sɔn a banna n'u nana e sɔn a banna ala ni ce n bɛ n ka karamɔgɔkɛ bonya a y'i sɔn o bɛ faamu mais e yɛrɛ de ka taga i ka misikinɛya jira u la n dɛsɛlen dɛ surafana ko gɛlɛya bɛ yen dɛ banabaatɔ bɛ ne bolo dɛ i ka waritigiw deli a y'o bɔ a ka programme na setigiw deli faamaw deli a y'o bɔ a ka programme na aliyadu al-uliya khayrun tuma min na waritigi bɛ k'i sɔn a bɛ dɔrɔmɛ 10 da i tɛgɛ la wagati min na i tɛgɛ in bɛ duguma de ye waritigi in ka fisa e ye koyi a b'i ɲɛ o yɔrɔnin hali n'i ye fasari di dɔnni samantiya ka bon dɔnnikɛlaw kɔrɔ t'a la o tu kɔni o segoni kɔni ye o kɔni segoni na kɔni waritigi ka fisa e ye dɛ yadul uliya khayrun min al-yadi sufla n'a kɛra Mamadu bɛ ka min fɔ nin ni waritigi sɔnna i bolo a ka wari dɛ a yɛrɛ ka wari d'a tɛgɛ la o tuma na i tɛgɛ bɛ bɔ sanfɛ sisan kana ta kɔrɔbɔ la ko a y'a di wa de an mana kɛ cogo cogo bisimilayi wahum sagirun donc a ye laɲini yahudiyaw de ka jizya la jizya kɔni khususiya kɔni tɛ alakira ye yahudiyaw o b'a fɔ yahudiya qualité dɔ ma ko zimmi o de ye ghalibu ye nisɔngɔ kun ka ɲini olu fɛ zimmi ye mɔgɔ jumɛn ye yahudiya don a bɛ silamɛw ka dugu kɔnɔ o caman de kɛra yamani kɛra silamɛya dugu ye kerecɛnw caman kun bɛ yen Égypte kɛra silamɛya dugu ye kerecɛnw caman kun bɛ yen yahudiya fana kun bɛ yen Égypte bon furusi irani fan dɔ la yahudiyaw kun bɛ yen Madina yɛrɛ lamini na yahudiyaw kun bɛ yen mais u bɛ silamɛw de ka mara kɔnɔ olu bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ Bahrain yahudiyaw nasɔrɔw kun bɛ yen Najaranu nasɔrɔw u kun bɛ Shami Najaranu o ye kerecɛn qualitéw dɔ de ye mais u bɛɛ bɛ silamɛya dugu la u bɛ silamɛya ka mara kɔnɔ bon olu bɛ nisɔngɔ sara mun kosɔn k'olu yɛrɛ tanga tɔɔrɔ kana u sɔrɔ u dɛsɛbaatɔ fana silamɛ b'u ka dɛsɛbaatɔ ta o ɲɔgɔnnaw kama mais ani forobafɛn minnu bɛ dilan silamɛw fɛ o ni silamɛw bɛɛ bɛ jɛ a la ni sira dilanla o ni silamɛw jɛra a la ni jiko fɛngɛla o ni silamɛw jɛra foroba nafa ninnu o ni silamɛw bɛ jɛ a la o de kama nisɔngɔ bɛ minɛ o la i n'a fɔ an ka jamana in na nisɔngɔ kɔni bɛ yen n b'a dɔn burusi kɔnɔ mɔgɔ de bɛ nisɔngɔ sara n'o tɛ bamakɔkaw awɔ ni mago jɔra faamaw ka fɛn dɔ la kɔni o bɛ karaba k'a sara mais o nisɔngɔ ninnu bɛ taa min a bɛ minɛ anw na mais est ce que o ye nisɔngɔ hakika ye wa jamanadenw a ye san o san a ka nin bɔ an ka sɔrɔdasiw ka sara bɛ yen an ka fɛnkɛ bɛ yen an ka jamana foroba nafaw o de bɛ kɛ ka nisɔngɔ mafuhumu dɔrɔn ye o tɛ voilà an bɛ taa a taali bon 3 heures sera a tɛ Jibril an bɛ an ka karamɔgɔba faatu la an b'a fɛ ka taa janaza la wa qalatil yahudu o de don an ka to yen dɛ an ka to nin na inshallah sini an b'a wuli nin yɔrɔ in alakira ko man zalama mu'ahadan layiru dila maa min ma silamɛ tɛ a bɛ silamɛw ka mara la ko ni maa o maa y'o tɔɲɔ aw in taqasahu wali i y'a majigi i y'a dɔgɔya aw kallafahu fawqa taqatihi walima i ye baara dɔ de d'a ma baara min a tɛ s'a kɔrɔ ko barisabu ko diinɛ mɔgɔ tɛ aw akhadha shay'an minhu bighayri tibi nafsin walima i y'a ka nafolo dɔ minɛ a la k'a sɔrɔ a ma diya ye zimmi don layurumɔgɔ don ko kafiru don min kɛ alakira ko fa ana hajijuhu yawmal qiyamati kiyama jɔ don kɛlɛ bɛ ne ni o mɔgɔ modèle cɛ i b'a ye kɛlɛ bɛ ne ni o mɔgɔ modèle cɛ kiyama jɔ don kira yɛrɛ de bɛ e kɛlɛ e bɛ gɛɲɛ o kɛlɛ la alakira bɛ maa min kɛɲɛ bon a ye nin hadisa in a ye nin lajɛ bani nin hadisa belebeleba in a bɛ Abu Dawuda kɔnɔ babuli imarati la nazaraw bɛ baara kɛ ni nin ye arabu jamanaw tɛ baara kɛla ni nin ye nazaraw bɛ baara kɛ ni nin ye dɛ i taara nazara jamana na n'i sera ka don i b'a dɔn u b'a fɔ ko
ko sira taama ka gɛlɛ o bɛɛ ye yanni Maroc ni Algérie cɛ ye sani i ka ji tigɛ ye i sen donna tubabu jamana na dɔrɔn i kisila tɔɲɔni ma e sen donna nazara jamana na i kisila tɔɲɔni ma a banna i kɔni sani i ka ji tigɛ sani i ka saharaw tigɛ n'i ma sa mais i sen donna olu fɛ wa hali n'i nana ni namara qualité o qualité i sen donna o fɛ ka ban o b'a fɔ ko hadamadenya dɔ ko k'a tanga i ye yuruguyurugu de kɛ o i ye déforme fɛnkɛ de kɛ o i ye passeport fu de kɛ o i sen sera ka cun yen nɔ ka ban kɔni o b'a fɔ ko k'i hɔrɔma tanga o b'i hɔrɔma tanga dɛ o b'i hɔrɔma tanga Faransi yɛrɛ o mɔgɔ modèle min k'a sɔrɔ e ma papier sɔrɔ wari fu bi ta ka d'u ma sani i ka papier sɔrɔ kuma kɔni tɛ ka baga i ma mais n'o tora o la ka t'o la n'u y'u ka carte bɔ k'a d'i ma ka ban jamanaden min an fa Adama sigila k'ale to yen o n'a bɛɛ ka kan jamanadenya la Faransi ye min ni papier dila ma n'i ka papier bɔra bi maa min ye san 100 kɛ a bɔnsɔn ye san 100 kɛ Faransi e n'a bɛɛ ka kan droit la tɔɲɔ ni Faransi t'i sɔrɔ bilen wa hakɛ bɛɛ bi e ye mais au contraire arabu jamana na Saudiya yɛrɛ la a fɔ Saudiya an k'o ta a tɔgɔ ma hali ni an fa Adamu ka kɛ a sigilen bɛ yen an ka mɔgɔ ninnu an balima dɔgɔnɔw caman bɛ yen minnu yɛrɛ u ka ca san 100 ye u mɔkɛ wolola u fa wolola u yɛrɛ wolola yen mais hali bi a bɛ sɛbɛn olu ka papier la tabaiya ikama wakilu ikama subhanallah wa tɔɲɔni modèle b'u sɔrɔ yen nɔ ayi ni hadisa in ti foyi ye tɔɲɔni modèle b'u sɔrɔ e b'a fɔ e ka dunanya kɔsɔn n'i bɛ taa baara kɛ min ye ka jatigi ye o de bɛ ordre d'i ma wa k'e bɛna taa Lafiyabugu e bɛna taa ciment baara de kɛ yen nɔ wa n'i taara Lafiyabugu n'i ye mɔsɔnkɔrɔ baara n'i ye baara wɛrɛ kɛ yen nɔ polisiw bɛ se k'i minɛ n'u ye minɛ ne y'a fɔ n'i ko k'i bɛ Lafiya i bɛ taa Lafiyabugu n'u y'i minɛ Ɲamana sira la o bɛ refile ka na o refileli fana tu i bɛ taa k'i ka fɛn bɛɛ to yen i muso bɛ o t'a la ni dɔw ye n'u muso jigila ye maɲumako dan don yasa u ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ dɔw bɛ Kuwait yɛrɛ dɔw bɛ Kuwait n'u fɛngɛla ni muso fɛngɛla n'a taara dɔgɔtɔrɔso la ni papier t'a bolo o b'a minɛ n'a ye dɔgɔkun kelen kɛ a n'a denyɛrɛnin o bɛna cɛ ka fili Mali la den wolola yen mais Faransi muso kɔnɔma o bɛ fɛɛrɛ ɲini a ka bɔ ka taga wolo Faransi n'a wolola Faransi o wololi Faransi dugukolo la o kama e yɛrɛ bɛ don Faransi alijana kɔnɔ e ka nin lajɛ donc nin y'a design ko ni maa min ye muahadu zimmi n'i y'a tɔɲɔ ne kira de bɛ nanzaraw de bɛ ka baara kɛ ni nin ye ka dunan tanga k'a ka hakɛ tanga au contraire arabu jamana ta ye tɔɲɔni dan ye bɛnkanni dan don walayi bɛnkanni dan don dɔw bɛ dɔrɔn u bɛna furu ne la ko dɔw ko ale yaalala a taara tubabu jamana na ko a ye mun de sɔrɔ de ye ko a ye silamɛya sɔrɔ aw ka mɔgɔ de bɛ taama o ko aw ka mɔgɔ de bɛ taama ko dawakɛlaw de bɛ diɲɛ bɛɛ olu de bɛ diɲɛ bɛɛ lama anw kɔni ye jitɔ ye an sigilen bɛ yan nka dawakɛlaw min don o caman kɔnɔ dɛ ala ka bɔda d'a ma ko dɔw ko k'ale taara tubabu jamana na a ye silamɛya kɛwale de ye tubabu jamana kafiru don mais silamɛya kɛwale de bɛ yen paratigi bɛ yen a nana silamɛ jamana na silamɛw bɛ yen nka a fɔ kafiriya de bɛ yen sakɛ a fɔ kafiriya jogo de bɛ yen bon ni hadisa in lajɛ bani ni Abu Dawuda ka hadisa dogolen tɛ ni mɔgɔ min ye zimi muahadu n'i y'a tɔɲɔ ni alakira de b'i kɛlɛ kiyama jɔ don sallallahu alaihi wasallam bon nanzaraw de y'o baara dura de bɛ ko dura humain ayiwa donc an tɛ dan nin yɔrɔ in na an kun bɛ siran saudiyaw ɲɛ fɔlɔ la mais sisan an tɛ siran u ɲɛ bilen koyi an b'an ka démocratie kan fɔ an tɛ siran u ɲɛ bilen n'an taara u fɛ don min na an tɛ taa ni hiji tɛ o voilà ni hiji banna fana an nana yan
ala ka hina anna inshallah dogokun nata la aw sini wa qalat al yahud uzair ibn allah wala amba damna ha kam masaya musula awo muso masayali awa kuma gurima na kerengarene la anga maliki ala abe siriji ni muso masaya nkame furu muso ma note wal muso masali we ya damana ala kotai we ala kotai ka fara siriji kan we ala kotade kam masaya muso la yado tega do mbolo ko ne haram ya jelenu fo ni ma qur'ana kala ni ma qur'ana ko ne kala ita ye ko tega do mbolo muso la ko haramu do ni ma qur'ana de kala le nata ni qur'ana kala ko ne ba do ko tega do mbulo ye haramu yi kul lil mu'minina kiki nye datu ka bo mo mi filele la ibini tega da man ni mu wal ma bi nye datu de ka soro ka keta o bi sika kewa kuyi kana ma mi file fu tara tega do la mana masali muso masali kuma nguri mana abi siriji chen mais doni kelaw do ba ke na me ke ina fo ibina ta dugula e muso ibila sira ya tege dima bo o bise ga fam wali bora dugula walma ye nganu na tita ka dia aya kan na tita ka e kan na tita ka dima ibulo tusilala wo ko ni o bise ga teme bi kewla note ni ko ni tusilala ni damu siraye e ga siriji chena aw la mastum nisa mais wala mastum ala wazni fa alai afasarila bil jima gore dilana ceni muso ce afasarila mais alquran hamala awjuhin madatu la masa ma'khuz min lams idan fayadkhulu fi ma'na lams ni koni tusila la abe seliji cen la yuqasu ka fa ko ala kiraya ka muso do suma aduna misiri kono ka selini mogoya ama seliji ta muso ka kibariyala fo te suma sa ala kirama ati sama kirala de muso ka kibariyala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kandasira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا